السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزول في اللون تو الموند، مساء الخير على الجميع، نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. بون خوتي، اليوم غادي نتكلموا على فيغولي. انا تكلمت ديجا لا دانيير فوا، درت اون فيديو سور ليسي فيغولي جيري سا كارير. بون الناس هادو ما يحشموش وما يعرفوش، مي توت فاسون ني لا يا با دو سوسي، ما كاش مشكل. بون les dernières nouvelles disent que Ferroli va à Fenerbahçe. Fenerbahçe من أعرق وأقوى الفرق التركية أخوتي. كان لو غالاتازاراي، كان لو بيشيكتاش، et il y a Fenerbahçe. D'accord. Donc خوتي on a suivi le feuilleton تاع فيغولي مع الكلوب تاعو، ورانا عارف واش صرا رانا عارفين لي سوبورتور الجيرانيين جينيرالمون اللي راهم يتبعوا الفوتبول راهم عارفين سكي سي باسي pour Ferroli à Valence. Pourquoi Ferroli a joué ou là a eu une saison assez difficile telle que son club في زوج. كيما تكلمت على ابراهيمي قلت لكم سي ليفيكتيف تاع بورتو اللي راحوا بزاف الناس. il a pas pu rivaliser avec le soit le Benfica ou là le Sporting de Lisbonne. المهم خوتي، هاد السيد هذا لا تكلمنا على فالور تاع الجوار ويعرف كاع ما خير من الناس. Là, parce que là, c'est un manager qui devrait, ils doivent ramener un manager, ils peuvent pas parler à la place et connaître tout sur. C'est le rôle d'un manager, c'est le rôle de واحد عاش الاحتراف ويعرف comment ça se passe. D'accord. Bon, خوتي غادي نخليكم تسمعوا. De toute façon, je vais vous partager l'équipe تاع فينيرباتشي، شحال راهي في الكلاسمون واش غادي تلعب العام الجاي وين وصلت هذا العام. داكور. اون فا بارلي دو سالير اوسي، اون فا بارلي دو سالير. المهم دوغا بسم الله، سمعوا واش راه يقول ليكسبير في كاع لي دومين. سمحوا لي، جو في اتر كاتيغوريك، سي لي كونترير تاع الجماعه. معليش باسكو هذا هو الراي الاخر، اختلاف الراي مليح بيان سير. Premièrement, je ne suis pas d'accord نقول بلي فالونس تجري مور فيغولي، ولكن السعر طلب بزاف. واش بزاف؟ كونت ان كلوب ان سون جوار كي ريست تروح معاه حتى تصيب لا سوليسيون. انا حاب الجوار هذا يقعد، لازم يقعد. هذه ما كاش منها جوار يحب ينيغوسي معهم وهما حابينه، ولكن طلب بزاف، يعني يلقاو حل. ما كاش منها. روح انت يا نيمار. بون خوتي، هاد السيد وين يلعب؟ هاد السيد هذا اسكو يلعب في الاحتراف؟ اسكو راح؟ اسكو كيما قال لهم ماجر؟ انا نعرف ماجر لا دان يا 3 و 4 موا كيبداو يهضروا على فيغولي، قال لهم انا نعرف لي ديريجون تاع فالونس. هو لعب ربع ساعه في فالونس يا 20 طون، قال لهم نعرف لي ديريجون تاع فالونس. ما بقاش ديريجون في العالم باقي في كلوب. كاع اللي باعوا بيرليسكوني فا فونت سيت سيمين او شينوا. مانشستر تبعت لي زاميريكان ولا ماني ولا لي كنديان. مانشستر سيتي، مالاغا تباعت، بي اس جي تباعت، مارسي غادي تنباع هاد الصيف تاني. كيس كي انكور، لا جوف تباعت، لينتر تباعت. tous les clubs ils ont maintenant c'est du business, le foot business. D'accord. les anciennes familles كيما نيالي الله يذكر على خير، واحد السيد فكرني بالاسم باسكو دائما تهرب لي. لي غروند فامي، لي سوسيتي تاع بكري وكاع اللي كانوا قادمين كيما فيات، كانت فيات ومن بعد داروا لو سبونسور تاع جيب ومن بعد يسوسون لو تيري كاريمون باسكو فيات كانت شاريه جيب. المهم خوتي، هاد السيد هذا قال لهم ما كاش كاع منها جوار باغي تغارديه كلوب، اي دوف نيغوسي و صافي دير راه باغي يوصل للناس باللي فالونس هذا راه باغي يوصل للناس باللي فالونس elle était pas trop chaude ولا ما كانتش متحمسه باش تغاردي فيغولي. et c'est pas la négociation de prolongement qui a coincé. حنا غادي نكذبوا هاد السيد، نكذبوه، رانا مواصلين والله لا رانا مواصلين معاك سي محمد، باسكو انت ما تعرف فيها والو، انت غير باسكو تكره فيغولي راك تهضر. مي بون هادي كاع الناس على بالها، حنا غادي نوضحوا للناس واش صرا. خوتي، lorsque Ferroli a signé à Valence la première année سلفوه الالميريا، هاد اللي تبعوا البالون هادو كاع جابوه صغير من كليرمون فوت، سلفوه الالميريا
Bon, Almeria طاح داك العام, mais Ferroli il a joué une bonne partie. Donc Roda ouais, je suis le championnat d'Espagne. Oumbad, il a joué de belles saisons. Cette année, il a bien commencé, etc. Après, il a eu des blessures. Il a eu des blessures, يا سي بن الشيخ والناس وبوحنيكا وكاع يا منافقين. Il a eu des blessures. Il a eu des problèmes qui lui, qui le club تاعو. Un problème de niveau. Vous parlez de problème de baisse de niveau, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ton pote Rebah Madjer, sur 5 ou 6 ans, il a eu 3 années sabbatiques. 3 سنين sabbatiques. D'accord 3 سنين sabbatiques. Même كي سلفوه الفالونس اللي تهضروا عليها تبليسا فيها. علاش ما تقولش باللي ماجير فالونس ردوه لبورتو باسكو ما بغاوش يغارديوه. قولوها هذه ما ينطبق على ربح ماجير ينطبق على فيغولي. ما يهمناش. Sauf que Ferroli, il a passé 5 ans au FC Valence. D'accord? Il a été prolongé une première fois. Là, l'équipe 11 mondial, Eurosport, galé les sites Foot Mercato, que le salaire proposé par Valence, il atteint même pas les 2 millions par an. D'accord? En plus, Valence ne jouera rien l'année prochaine. Ça veut dire pourquoi rester dans un club où on est resté 5 ans pour finalement ne rien jouer l'année prochaine. ما غادي يلعب والو. السيد هذا راه كل عام يلعب كوب دوروب كل عام. سكوندو راكم شفتوا واش صرالو عقباتو il a eu des problèmes avec il y a eu 3 entraîneurs à Valence. عقباتو la direction de Valence, une partie du public l'a lynché pendant un entraînement, d'accord? Le monsieur il veut partir. Il pouvait rester si le contrat était intéressant, mais il s'est pas entendu avec eux. هاد السيد هذا محترف, هاد السيد هذا عنده manager, il le conseille, il doit assurer son avenir footballistique et financier. Le financier, il a déjà, il y a l'Ibn Shir. Par contre, il est capable d'aller un certain statut. D'accord? Si tu touches, نعطيكم مثال, فكير, غزال, لاكازيت, هادو اللي يلعبوا في ليون هادو. كاين بلوزيور غونالون, كيعيطوا له ولد غوركوف. باك شحال كانوا يتوشوا في العام ولا ما باك شحال كانوا يتوشوا في العام؟ الناس يتوشوا 400,000 يورو بار موا. حساب ساهل, حساب ساهل شحال تجيك؟ 4 à 5 millions par an. D'accord? C'est le salaire normal d'un bon joueur en championnat de France. D'accord? Sid Hada, il n'a pas voulu moins de 3 millions, moins de 3 millions 500 par an. Valence n'a ni les moyens parce que علاش هادو الاختصاصيين تاع التقطاع ماشي تاع الفوتبول اللي كيعرفوا باللي Valence a perdu beaucoup d'argent cette année. خسرت بزاف فلوس. عباكم علاش؟ كي فالونس تلعب chaque année la Ligue des Champions كلشي et elle dépasse les tours ولا من بعد طيح في l'UEFA وتلحق demi, ça gagne de l'argent. D'accord? Ils ont eu 3 entraîneurs. Ils n'ont pas un bon effectif. عباك جابوا نيغريدو. كي تشوف فالونس تجيب نيغريدو وتدخلوا كل ماتش دخلوا ربع ساعة تالية نص ساعة تالية. Alcacer, il n'a pas été aussi bon que l'année passée. Otamendi, au Manchester City. Donc l'équipe a été décimée. Ça veut dire que Valence, كانوا عارفين بلي ما غاديش يديروا une grosse saison. Donc Valence, ils ont non seulement perdu beaucoup d'argent, donc ils peuvent pas donner. Ils vont vendre, hein. Alcacer وقاعدوا كيشوفوا لا يقعدوا. وهذاك باريخو المحرك الفريق باريخو راه طاير. باريخو راه رايح. سي مين باريخو راه رايح تسمى تاني باريخو تقول لي باللي وكا يبغاو يقاردو صنا رينا فار وكا يبغاو يقاردو. هذيك في الجزائر في وقتك الناس اللي كانوا يسنيو ب 100 مليون ما يعرفوش شوالا. واحد يسني ب 2 مليون دولار بارون, واحد يتباع ب 7 مليون 8 مليون 10 مليون. D'accord? Donc Sofiane Ferrouli a voulu partir. Sofiane Ferrouli, s'il reste à Valence, à part l'aspect financier qui est intéressant, il n'y a plus rien d'intéressant. Ça veut dire qu'ils vont encore reconstruire une équipe.
Et ça sera une année sabbatique l'année prochaine. Donc, يقد يمشي للانتر يقد يمشي لفينيرباتشي اللي عطاوه السومه راح داكور يبو rebondir يبو rebondir. maintenant هاد الناس اللي يقول لك الترك شكون هذيك الكلوب اللي راه يلعب فيه قالوا لك الكلوب اللي راه يلعب فيه انا ما قلتلكش هذاك كلوب ريال مدريد ولا بصح هذاك الكلوب هذا راه يلعب فيه ناني فون بيرسي وكاع راك فاهم دوك نقولوا لك لا ما على بالهمش كاع واش راه كاين غير اسمع فينيرباتشي الترك عندهم كيما هضره تاع قهاوي يقول لك الشامبيونات تاع بزناسه وكاع زعما الترك تبزنيس وكاع. المهم السيد ان كلوب وفر له non seulement les prétentions salariales, ويوفر له la possibilité de jouer une Coupe d'Europe qui sera probablement la Ligue des Champions parce que ils sont deuxième. Le Beşiktaş sûrement a des championnats عندهم 6 points d'avance. Le Galatasaray a perdu sur tapis vert contre exactement le Fenerbahçe. Bon, ils ont perdu le dernier match de 1. المهم دونك خوتي هاد السيد راه باغي يقول لكم باللي فيغولي ما عندهاش نيفو وفالونس ما بغاش تقطباه وهذيك معليش حنا راهم مولفيننا هادو بالحقد وهذيك قلت لكم ils pendant une année طلقوها مور المحترفين كاع بصح سبيسيالمون مور محرز دا كاع لي تيتر اونوريفيك بيرسونيل دا كلشي محرز il leur a fermé leur gueule déjà normalement ما يجوش كاع ما تقول لا انا اختصاصي لا انا لاعب بالون انا نعرف بالون باسكو كاع صوالح اللي قلتوهم ولا vous avez بريسونتي ما صراوش داكور. السيد يمكن يروح ريال مدريد باسكو البارح شفت انا ساكتين انا ماذا بيا كي تخرج نجيو عندكم يا با سوسي اون فيندرا vous voir les premiers. دونك خوتي كاس اوروبا غادي يلعب مع فون بيرسي يلعب مع ناني غادي نقول لكم بلي اوزي راه جاي بلي ريبيري راه جاي ريبيري ما راه جاي الترك فون بيرسي راه جاي الترك سي فري سون فان دو كارير وكاع ما اوزي راه جاي الترك اوزي الميور باسور دونجلتير بيشيكلاش باي تشريه قال لك نمدو الباكي صافي دير كاين 3 كلوب تركي كاين دراهم راكم تعرفوا باللي كواريزما راه تما كيعيطوا لهم بوكو جوار بورتوغي راهم تما كيسموا هذاك لاتاكون تاع البرتغال تاني راه تما يا بوكو ماشي غير ناني كاين واحد اخر. المهم راه تما كيعيطوا له تاع لا هولند تاني ماشي فون بيرسي الاخر ولا لا يليو غالاتازاراي. المهم خوتي جبونس باللي راكم فهمتوني وين باغي نوصل داكور. حنا غادي نخليوه حتى يكمل ونوري لكم لافيش تكنيك تاع le Fenerbahçe et les joueurs qui vont venir en Turquie l'année prochaine. Sans pour autant vous dire que le championnat turc c'est le meilleur. Par contre, un joueur international اللي راه مولي في يلعب كوب دوروب إلا كيبقى يلعب كوب دوروب. فينيرباتشي خسرت مع براغا دوزيام تور. صافي دير خرجت في لي بول وكاع دوك نوريكم يا با سوسي تبعوا معايا عبقريين ومن بعد نتكلموا. يقول لهم ولا رونالدو ولا الكويرو ولا واسمو يا توري وناكعش منها حنا نهضروا بالعاطفه كي جزائري ولكن نوليو دوك نولي لكم بوزيكم باك لا هذه تاع كلمه كاين فرق اللي تندار بين اللاعبين هذه وحده كاش منها هذه وحده. ثانيا ما كاش منها كانا لي بليسير تاعو اللي خلاو هكذا فغولي من قبل ما يتبليسا كان ديجا في لا كوب دافريك اللي فات وقلتها بليزيور فوا ونعاودوها اللي ما كانش في مستوى تاعو سنوات اللور فغولي كان مليح. دونك شفتو خوتي ميم لي بليسيور هاد السيد كنت معاه انت اسكو انت عندك حقا ماجر عطاك تليفون تاع بريزيدون تاع فالونس ولا لونترينور تاع فالونس ولا نتوما كنتو واقيلا اون كونتاكت مع غاري نيفيل ولا فيل نيفيل خوه ولا ما كاش منها بليسير شتو سي لا ميشونستي غراتويت غير هكا في سبيل الله. فيغولي فاش راه مديرونجيكم يلعب في الترك ولا يلعب في لاغريس ولا يلعب فاش راه مديرونجيكم حتى وليت تشكك انت في لا بليسيور تاعو باسكو قالوا لي ماتش اميكول يلعبوهم كونتر السينيغال لا غيني قال لك كيفاش يلعب مع اسبانيا ما يلعبش هنا. المهم وريتكم لا ديرنيير فوا اللي كاين لا فيش تكنيك باللي فيغولي il a raté une dizaine de matchs d'accord il a marqué 4 buts ما ماركيش بزاف فيغولي et le club تاعو راه ضعيف
لا كومبوزونت واحد كونسلتون ولا يعرف بالون نورمالمون قبل ما تهضر على فيغولي تهضر على لا سيزون تاع فالونس باسكو ليكيب اللي يلعب فيها ما اسمهاش فيغولي ليكيب اللي يلعب فيها اسمها فالونس دونك لا هو ما دارش فالونس كاين 40 جوار فهمني علاش نتوما راكم باغيين تردوا باللي ما دار سيزون شابه باسكو هو النيفو تاعو طاح صافي 3 زون حتى شفتك شادر مع موناكو نتوما في ديبي سيزون ولا قال لك كوب دافريك ما دارهاش قبيله شت 21 مينوت تاع لي ميور مومون تاع الجيري الالمان كلاهم كلا الالمان سيد كلا الالمان هو اللي مد البيت هو اللي ماركا بينالتي في كونت لا بلجيك دخلوا هو وابراهيمي حتى الجول تاع لا كوري داكور كونت لا روسي باري سي إلا في دو جا كونت غير هنا جا ياك لعب كونتر اللي نتوما كنتو كنتو كيفاش كنتو ديروا لهم لعبتوهم ليثيوبي ولا تنزاني وكاع دوك نوري لكم لا تنزاني خرج يبكي ماجر دو ان في لا تنزاني ماركا قاسي سعيد عطاونا كادو لا تنزاني عطاو كادو خسر دو ان خوني قاسي سعيد المهم نكملوا مع هاد السيد نكملوا نسمعوا واش راه يقول وما عاد نتكلموا على فينيرباتشي وفيغولي باسكو هذا هو اللي يهمنا نتوما ما تهموناش حنا غير باغيين نقول لكم باللي نزيدوا نوضحوا لكم باللي الحقد تاعكم تاع فرط شتو هذا بوحنيكا وكاع هادي كاع لاشين هادي اللي تفركد كاع والله العظيم والله العظيم كان يدير الدور تاعو ما تنساوش بلي الدور تاع فغولي 80% الدفاع 20% يهاجم سمعتوا خوتي ولا البورسونتاج بون هي ماشي عيب لا واحد ماشي قاري ولا ما فاهم ايضا جبد لنا خويا خاطر كي تهضروا جبدوا لنا بورسونتاج انا نجبد لكم لي باس فيش تكنيك دو فيغولي تو سويت لي باس ريوسي تو سويت جو لي ديجا في جو لي راهي في لا فيديو تاع فيغولي داكور ça veut dire les fautes commises ضدو لي فوت كوميز هو كومبيان دو باس كومبيان راهم يديروا حتى لي بوطو البارات اللي ضربهم لي بوت شحال لعب من دقيقه وشحال لعب من ماتش شحال لعب ماتش في لا ليغ دي شامبيون شحال لعب ماتش في الاوروبا ليغ شحال لعب ماتش فهمتوا صافي دير هاد السيد هذا سي دو بيبو واش راه يقول 80 قال لك فيغولي 80% في الدفاع قال لك كي شغل راه يلعب اريير دروا هذا السيد هذا بنادم هذا comment tu as pu calculer نتايا que Ferrouli il joue 80% défense d'accord alors que tu n'as ni statistique tu ne parles avec bon الناس يقولوا لي سيد ما يامنش بالستاتستيك مي هذه هي اللي ما يامنش بالستاتستيك ما يهضرش هاد الهضره ما يقولكش 50% ولا 60% اللي ما عندوش ورقه ولا سيدي انا نقول لكم غير ورقه خطينا هذاك الطابلو الكترونيك وطابلو تاكتيل هذاك في الاكرون تاكتيل في كيسموها حافظ الراجي في 93 كانت عندها تلفزيون يوري فيها الجزائر تي في هذيك كان عجالي اللي جبتو هنايا كان يجي يدير لهم بالورق بهذاك الطابلو تاكتيل يدير لهم هذا البيوت كيصراو هذيك وانتوما تهضروا بالاكسبيريونس راكم نتوما ما عندكمش اكسبيريونس ما عندكش اكسبيريونس نتا في لا في الشامبيونات تاع اسبانيا ولا في الشامبيونات اللي يزهاو فيه بزاف ولا في الشامبيونات تاع لاغريس ولا تاع لا كرواسي ولا ما على بالش تاوي لعب السوداني قال هذاك اللي مشيت البلاد اللي مشيت سمعوا تبعوا معايا الجزائر صايت لها كيما واحد اونغلي تسقسيه يقول لك الجزائر جايه مشيت لمروك ولا مشيت تونس ولا مشيت لافريك هكا يقول لك انت سي محمد راك كونسلتون au moins la moindre des choses c'est connaître les championnats connaître les pays d'accord c'est des contre il a et Valence. 80% il est beaucoup plus presque arrière latéral. عليك وي كاع وي هذا مغاريه بانجو ليك ناسيونال دونك 20% كيديروا دي كونترابي يروح يسون هو لا فيتاس اللي عنده بالكم غادي نحكي لكم واحد لانيكدوت خطره كنا في لا سيليكسيون سكولير في الليسي كنا نلعبوا صافي دير نلعبوا مع كاع الجزائر et je me rappelle que la première fois اللي استدعاونا دونك اختاروا وحدين ورحنا نلعبوا عقل ايا ولا يقول انت اش تلعب انا نلعب بارير درون انت اش تلعب واحد قال لهم انا نلعب كونتر اتاك طاني عقل طرطقنا بالضحك قالوا تلعب لاطاك ولا كونتر اتاك قال له لا زعما نلعب هجوم قال له قول لا لاطاك ماشي الكونتر اتاك قال لك تسمى فيغولي فالونس دايراتو سينيت له 5 سنين هو يلعب داكور باش يلعب ديفونسور باسكو
Roulem, 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 il joue 60 à 70% en défense et 30% en attaque. Ça veut dire que Ferouli est plus défenseur que Roulem, ce qui n'est pas logique. D'accord? Vous voyez les arrières qui deviennent milieu, les arrières qui ne deviennent pas attaquants. Il y a les carrés de football, les défenseurs, les arrières droits, qui m'a Alves ou gars, ils oublient milieu droit, ailier. هذا هي فهمت ما يوليش attaquant, ما يمكنش يولي attaquant. Donc Valence a recruté Ferouli en tant que défenseur. ها من نقول لي انا يلعب 80% في الدفاع تسمى فيغولي راح فينرباتشي سينياو له اون طونك ديفونسور ماشي اتاكون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سي كو النيفو اللي راه يهضر فيه على فيغولي فهمونا شحال فيغولي غير هذا العام الى غاتي sa saison lui et son club. Pour dire qu'il a raté, il y a beaucoup de joueurs qui ratent leur saison. D'accord? Qui ont des blessures graves, qui ont فهمت. Pourquoi spécialement Ferouli vous le condamnez? علاش؟ Bon, تبعوا معنا ونكملوا. Quand il faut. Donc ماشي donc c'est pas les blessures. Les blessures خاطرش كانت ليك فرصه ما دارش في فالونس ما كانش يدور. تجوز اون اني ماهيش مليحه. جاو لي بليسير زادوا كملوا عليه. شوف خوتي هذيك قراو قريتو ولا ما قريتوش؟ داروا لي ستاتيستيك قدام وجوالك لي ستاتيستيك في التلفزيون قراو خوتي قراو 77 تير 42 ديفونسيف 78 باس قراو خوتي قراو هما يفتحوا رواحهم. هاد الجورناليست يقول له نورمالمون يقول له بصح بن الشيخ شوف لي ستاتيستيك انت ما تعرفش ها راهي وراي 80% وراي هادي 80% فهموني نتوما وراي هاد 80% ولا جبدها اونفا تبعوا نكملوا. لي بليسير مي هو ما دارش فغولي. لو كان دار فغولي اللي كان يا 3 ans ما يطلقوش باسكو رونوفلاو له باسكو كان يعطيك الصحه. شفت كي نوليو للحق كان مليح كانوا علاه كيفاش نوليو الحق؟ علاه بوعنيكا يقول الحق. بوعنيكا كيفك بوعنيكا غير كيفك سلعه واحده قال لك ما دارش. هي هادو مازال ما يفهموش باللي يا سي محمد ما راناش نهضروا على لو تيران واعطيني برطمان. هذا سي دي غروس سوم دارجون. La carrière du footballeur elle est courte. La carrière du footballeur surtout maintenant تاع فيغولي la carrière تاعو راهي موراه. السيد لعب كوب دو موند fait le 8e de finale. Ils ont tenu tête, ils ont joué mieux que l'Allemagne, hein. Le joueur il a joué des Ligues des Champions, il a joué l'Europa League. فهمت العجب لعب مع ليكيب ناسيونال. انت اللي ما لعبتش كوب دو موند ما تقدرش تهضر على فيغولي. انت اللي ما رحتش احترفت لظروف خاصه ما تقدرش تهضر انت على كومون ان بروفيسيونيل. ما عندكش كاش عندك كاش من نهار كاش عندك انت كان عندك ماناجر. انت 100 مليون ولا ما لعبش عطوني لو تيران ولا ما لعبش. قال لهم انايا رحت للشراء عطاوك دراهم ما فيها لا لمسيه طردوك لا والو. لمسيه عطاوك 4 دورو الاخرين عطاوك 100 دورو رحت عند مول 100 دورو. هذه هي دا في وقتك. الناس دروك راهم يهضروا على 2 مليون دورو راهم يهضروا على ان سالير تاع 250,000 euros par mois. بون الحسابات خاطيك نضربوها غير في 10 تجيك 2 مليون 500 داكور ونزيدوا لها 500,000 صافي 3 مليون لاني. فالونس ne veut pas donner 3 مليون لاني. عندها نيفو ولا ما عندهاش القى اللي يعطيه هاد السومه داكور. واللي يعطاه هاد السومه العام الجاي يلعب لا ليغ دو شامبيون والعام الجاي غادي يزيدوا يشرو دوت جوار. هذا ما كان نكملوا معاه باش نسمعكم وين يلعب سوداني. دوكا صافو فغولي بلي الحق ولي ما خلاص ماهوش فغولي اللي يمد. هذه وحده تاع الكويرو بليسي ولا لا تبليس الكويرو صح. الكويرو اما لا يقولوا له نقص لعبك روح. هما يحلوا غوارديولا كي جا حكم سيتي مازال واش قال لهم؟ قال لهم يا مد واحد 7 جوار اللي تنحاو. قالوا ما سحقوش. صح قال البريزيدون بالك تطلق الكويرو
هذا هو. ما نروحوش نبداو بصح انا واش حبيت نقول، فغولي راح فينرباتشي. اوكي، نتمنى له ان شاء الله كما قال المقران. انت ما تتمناش وما تقولش ان شاء الله، انت كاع ما تقولش ان شاء الله، انت ما تتمناش، انت كاع ما تتمناش الخير، تتمنى له ان شاء الله، انت تتمنى غير الشر. داكور، نتايا انسان تاع الشر، ما تقولوا لا تمنى الفيغولي، خلوه ما تهضروش عليه. ليسي لو اون بي، فوتي لا بي ا تو لي بيناسيونو، فوتي قاعد في استديو ما خرج كاع من الحومه، قاعد يهضر على الشامبيونا، ما شافهاش كاع، حتى نهار اللي داو ماجر وداو بلوم يشوفوا الكلاسيكو برنابيو ما داوش، غير باش تفرج ما داوش. ان شاء الله يعاود يقلع لي فار برونت كونفيونس ويولي في مستوى ان شاء الله يا ربي، ونسحقوه في المنتخب. نتمنى له. ولكن هو اللي في فينرباتشي هذه، فينرباتشي لا فينر بن علي ماشي باجي، الاسبان ولا لي زوت السوداني في لايف جهه كرواتيا راهم في زوج كيف. نتمنى ونقول الناس يعاودوا يشوفونا، ربي يطولنا في عمرنا، لازم صحافه بون خوتي. السوداني لعب في ديك البلاد اللي مشيت لا يوغوسلافي، هذا راه عقل على تيتو لي جو تاع سبليت وكاع. سوداني نتوما اللي ما هضرتوش عليه، سوداني دا دوبلي، وكان نتوما في الحصه تاعكم تكلمتوا على سوداني وريتو تصاوير وقلتوا باللي سوداني دا شامبيونا دو كرواسي اي لا كوب دو كرواسي. حاجه ثانيه، le niveau du championnat de Turquie, il est mieux que le niveau du championnat de Croatie. بلا ما نطيحهم لا قيمة سوداني لا والو. Ça veut dire que Soudani, s'il n'est pas champion, il ne jouera pas la Ligue des Champions. Par contre, la Turquie, le deuxième, peut jouer la Ligue des Champions en jouant un tour préliminaire. D'accord? L'équipe ou le championnat de Croatie, il est nouveau. Le championnat de Turquie, c'est un ancien championnat. Les clubs turcs كيما نقولوا انايا هذه فينرباتشي اللي راه يقول لك ضعيفه، هذه فينرباتشي خطره قضبت البارسا تاع فيكتور بايا وكاع ضربتهم بثلاثه في en Turquie. Les clubs turcs, il y a le Galatasaray تاع حجي وكاع اللي داو non seulement l'UEFA mais لعبوا une finale aussi de Ligue des Champions. Ça veut dire هاد les clubs turcs une fois مش عارف ça fait 10 ans وقيلا كل 10 سنين من هذيك يدوا un truc, ils arrivent en finale, en demi-finale, en quart de finale. كاينه شويه en plus. كاينه حاجه واحده اخرى نزيدو نوضحوها لهاد الناس اللي حاسبين باللي قدو ميم يعلقوا على دوت شامبيونات سي تسويف با tu suis pas, tu peux pas savoir باللي هاد لو شامبيونا ترك راه فيه دراهم، وهاد الشامبيونا ترك موجود في اوروب اي دو غران جوور ان اج افونسي ولا هذيك راهم يروحوا. راني قلت لكم كاين ناني، كاين فون بيرسي، كاين كواريسما، موساسو sénégalais, Moussasso, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué, beaucoup de Brésiliens jouent en Turquie. Qu'un drame, les présidents ils ont de l'argent, le public, c'est un championnat, oui, quand les derby hamien ou les blessés ou les matchs arrêtés, donc c'est un championnat très très chaud, d'accord? Et s'il fallait comparer le niveau, le championnat de Turquie, le deuxième ou le premier du championnat de Turquie, il est meilleur que le championnat de Croatie. Il est meilleur. parce que تقولوا ما فهمتش انايا العنوان هو فيغولي في فينرباتشي. العنوان شكون اللي اختاره بوحنيكا، شكون اللي اختاره؟ الصحف نتوما اختاريتوه. هذا على فيغولي وجبد روحك، علاش تروح تنقز؟ هذه كي نحكوا على محرز يجبد سليماني، نحكوا على فيغولي يجبد سوداني، باسكو لوكو ياو ماشي لوكو راهم محترفين، سي دي بروفيسيونيل. اللوكو راهم يلعبوا في الجزائر، اللوكو راه الماتش يكمل 220 مينوت ماشي 90 مينوت، راه الشعب يدخل يماركي بيداه ولا يماركي براسه، داكور. وهذه نقولوا عليها في لا بروشين فيديو، سا توجور اكزيستي. المهم
Khouti, on va aller voir un petit peu Fenerbahçe, voir un petit peu la composante, voir ce qu'a fait Fenerbahçe cette année. Où je suis sûr que Firouli il va rebondir là-bas, il va rebondir le Mohim. C'est un très bon joueur. Ou Soudani, نتمنى له يخرج من la Croatie, d'accord, oui, il va rebondir aussi. راح يحوز دروك ça veut dire كي شغل فاهم لا وجود فيغولي حقره لسوداني وجود محرز حقره لسليماني هادو كاع دي زالجيريان وهادي في مصلحه الكره الجزائريه ومصلحه الفريق الوطني اللي راك تقول لكم احنا رانا هنايا باش المصلحه انتم راكم هنا ما لا مصلحتكم الخاصه ما كان لا مصلحه الفريق الوطني ولا الجزائر ولا لعبنا على الشهداء ولا والو كل هذا كذب وهراء خوتي اتو سويت دونك خوتي دروك رانا في la page تاع le Besiktas, ça c'est l'effectif, d'accord. Après je peux vous montrer le palmarès. Abdoulaye Bal دي كان في Chelsea, Bruno Alves, Diego, Mireles, Raúl Mireles, le portugais, tu vois, Souza Joseph, Topal, هذا Topal un turc مش راهو غالي. كاين Van Persie, كاين Nani en défense, كاين Markovic, etc. كاين deux non seulement un Miroslav Stoch, je pense que c'est un Croate, et un Nigérian qui est prêté. Ça veut dire que l'équipe n'est pas bête. Ça veut dire l'équipe qui n'est pas bête. Ça veut dire une équipe ماشي اللي راه يقول عليها اللي ابن الشيخ ولا ماشي équipe amateur ولا فهمتي كاين joueur. Le palmarès, on va le voir ensemble. D'accord. Bon, c'est incomplet ici. On va aller à l'équipe. Bon. Ah, il a l'effectif toujours. Bon, ça c'est les derniers résultats. Voilà le classement, ce qui nous importe. Regardez Fenerbahçe où il est. Donc Fenerbahçe il est à 6 points. Donc Beşiktaş راه على 1 point. Ça veut dire match nul. باقي 3 matchs. Je pense qu'ils sont 1 point. Voilà. ما كانش Galatasaray. Donc nous شوفوا. Galatasaray راه 7e. Hein? Trabzonspor اللي كان يلعب فيها Belkalem وميدجاني راهم 11e. Antalya Sport اللي يلعب فيها مبولحي راهي 10e. D'accord. Donc le Fenerbahçe il est 12e. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'effectif, là il est plus clair, regardez. Voilà. Donc il y a des Brésiliens, il y a un Portugais, il y a Bruno Alves, il y a Abdoulaye Ba, il y a des Brésiliens, il y a Diego هذا Diego اللي كان في الألمان ولعب في إسبانيا، لعب في أتلتيكو دو مدريد، لعب في الألمان، لعب في فيردر دو بريم، هذا دييغو ريباس. ناني ولا ناني راهو الميراس كان داير دي فوا كان داير ديك لاكريت. فرنانداو فون بيرسي ولا لو سيرب لو سيرب ماركوفيتش. دونك سي با اون ايكيب اللي غادي يروح يضيع وقتها ولا فهمتوني خوتي ماشي faut pas mentir au peuple. Hein, il va jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, il aura un meilleur salaire. Après, quand tu signes un contrat, tu n'es pas mort là-bas. La preuve, il a bien quitté Grenoble, il a bien joué à Almeria, il a bien joué à Valence 5 ans, et finalement, ما تقعدش في لمسية 30 ans ولا normalement تبدل. هذا الاحتراف. Il y a des accidents dans la vie, des fois il y a des obstacles, des fois فهمتوني. Donc تبدل. Tu peux passer par une année. كاين plusieurs joueurs ils ont raté par exemple une saison ou deux à cause de blessures, à cause d'une baisse de régime, à cause d'une baisse de régime du club, à cause des prétentions à l'équipe. Ça veut dire il y a des équipes des fois. Bien, le FC Porto قلتها لكم ونعاودها لكم خوتي. Le FC Porto بكري شري وبيع. Des fois les remplaçants sont bons, des fois les remplaçants ne font pas comme ceux qui ont été vendus, c'est tout. هذا ما كان.
هذا ما كان. وسوداني مي راكم تقولوا نتمناو لي جورنو بداو نتوما، باسكو عندكم اون شين وعندكم لي جورنو، عندكم البيوتور ولا الهداف وعندكم دي شين وعندكم دي زيميسيون. دونك يفالي فو تسلطوا الاضواء على سوداني، ما درتو حصه لا على سوداني ولا على هني ولا على غير هكا سوجي، فاهم؟ سوجي كثرتوا علينا غير جوار ناسيونال لوكال روا لافاف. نتوما الحصص تاعكم تاع قهاوي، ما تجيبوش يا حيت عشاويه كاع وتجيبه عطيه ما عرفتش دير لها انترفيو تجيبها انت تجيبها. مغاريا يسي تيري اون بال دون لا تيت اوسي افيك لو ريسبي كو جو دوا سو جوار، كيقول لهم انا تاني اون ارونجي دي ماتش بصح ماشي بالدراهم. Tu sais, quand tu arranges des matchs, que ça soit avec de l'argent ou sans argent, c'est pas bien. انت تقول نقول الحق ما خافش، مي soit on est propre, soit on est sale. Il n'y a pas moins sale, moins propre, فهمت؟ soit tu es propre, soit tu es sale. Ça veut dire وقال لهم جوار مركا وقلنا له رانا خادمين بارتيا. Ça veut dire que ça a été un peu ça m'a secoué انا من ناحية مغارية، مش عارف. On aura plein de surprises بالك في l'avenir s'il y a des comptes qui sont réglés. Voilà. خوتي ces gens-là فهمت على راهم طالقينها مور فيغولي، طالقينها مور براهيمي، طالقينها مور هذيك. جو نو كومبرون با. زعما راه يقولك بلي ما يستاهلش ليكيب ناسيونال، بلي كان لاعب زهر في فالونس، فاقوا به بلي النيفو تاعو طايح ولا مانيش عارف. سي نيمبورت كو. صافي دير واحد سونسي يشوف لي ماتش يعرف فيغولي راه متبع في شحال، يعرف بلي هذا كان لؤلؤه ومازال عنده il va rebondir ce mec là, il va encore كما يقول لك يشرف الألوى الوطنية بإذن الله. خوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زول فيلم tout le monde et à la prochaine. سلام.